समस्त को नमस्कार। आज जनवरी 26 गणतंत्र दिवस 75तम गणतंत्र दिवस आज पालन करा जाउछि। समस्त देशवासी को अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मु खंडगिरी उदयगिरी आसी गुंफा गुड़ा बुलियापाई सांगरे जन गाइड भाई अच्छा सी आमको बुझेबे आ बुलेबे। आज्ञा आपण नाटा आज्ञा नेहरू पात्र। अच्छा ठीक अच्छे आप कहतु टे यहाँ उदयगिरी सेपटा खंडगिरी। खंडगिरी ऊपर जैन मंदिर अच्छी तला दुर्गा टेम्पल काली टेम्पल। अरे जिते गुंफा करते अच्छी सीटा कौन कहले जैन मंदिर तला दुर्गा मंदिर काली मंदिर। हाँ जैन मंदिर देखते जूम कर बास ये ओके तापर तले अच्छी दुर्गा मंदिर काली मंदिर। हाँ ये सब उदयगिरी जिते गुंफा अच्छी आम कलिंग राजा खारगोल करते जैन मुनि सब मेडिटेशन आम जैनकर जो दुईटा स्टाच्यू अच्छी सीतांबर ने दिगंबर। सीतांबर मीन्स माउंटिंग कवर, दिगंबर मीन्स नेकेट। जो नेकेट साधु आसी कुंभ मेला समय मेडिटेशन करती सेटा छोटा हाथी गुंफा नंबर 3 ऊपर गोटे एलिफेंट सिंबल अच्छी ता साइड गोटे मैंगो ट्री अच्छी। यहाँ बाजागर गुंफा नंबर 2 से आम छाड़ी के आसिले ये जो गुंफा देखुन गुंफा रानी गुंफा आम कलिंगर जो राजा रानी पैलेस था ये नंबर है दीटा महला अच्छी तल महला गोटे ऊपर महला आज्ञा। अच्छा ये पे जिते अच्छे आम से डांसिंग मूर्ति अच्छी सब आम डांसिंग स्टाच्यू अच्छी। ये जिते मूर्ति थी महाभारती मूर्ति थी यहाँ वर्षार भांगी जाइए। ऊपर गोटे छात था 3टा पिलर था तले देखु 1 2 3 4 5 6 ये सब वर्षार भांगी जाइए। सेपटे आम जो कलिंगर युद्ध था आम सब कलसीर सिंबल लेकिन जाऊँगी। 5टा मोर मंक्स पंचुपंडार 5टा मूर्ति अच्छी। एपटे गोटे मैंगो ट्री अच्छी। आ शुणु जिते गुंफारे से पत्थर उच्चा अच्छी यहाँ नीचा अच्छी कहीं जैन मुनि शोला माने तकिया लगे गुंफा भितर आम गोटे पटे उच्चा अच्छी गोटा पर नीचा अच्छी माने मुंड जुआड़े से उच्चा अच्छी। आज्ञा ऊपर चलते गोटे राजा सिटिंग प्लेस देखिए आ गोटे टेलीफोन सिस्टम देखिए इको सिस्टम अपस्टेयर को जीवा आज्ञा टॉप। हाँ आगे बढ़ो ठीक है। ये सब पत्थर गुड़ाक काटिकी पाँच बना है। ये गुंफा तल महला अच्छी ऊपर महला अच्छी। बर्तमान आम ऊपर महला को जाकि देखिए गुंफा सब कौन लिखाई कौन खुदा है कौन मूर्ति अच्छी। अरे देखो राजा सिटिंग प्लेस था सिटिंग प्लेस एंड डांसिंग प्लेस डाउन हियर ये गोटे हाथीर सिंबल कर सिंबल कर। अरे ये देखु राजा बसुले ओडिसी डांस देखते। अच्छा ये तड़ महल सब रोते साधु माने तपस्या करते। ओके देखो यहाँ मोर आगे आम टेलीफोन करता ये कथा कहले जो पाखे लुचिया जगह अच्छी आगे आवाज मिल कौटे कौटे ये जो टेलीफोनटा देखुं ये टेलीफोन करता ये कथा कहले पाखे जो लुचिया जगह अच्छी ये आगे आवाज मिल आपण तो गोलगुंडा पहाड़ जानते हैदराबाद अंधार है ताली माइले आरपटे आवाज मिले। ये देखो भीतर स्टोन काटा अच्छी वाटर ड्रेन सिस्टम देखो भीतर कोटा अच्छी ऊपर देखो ये गुंफा नुचिया जगह आप भीतर जातु ये जो होल्ड देखुं ना छिड़ा मत देखिए भीतर जातु भीतर जातु होल्ड छिड़ा जातु ऊपर ओहो जो होल्ड अच्छे जातु भीतर एडे धरदेले टिके कईटा तो आप सियाड़े जी ना कि छिड़ा नियंतु यहाँ नियंतु आज्ञा हाँ से छिड़ा आरपटू जाऊँगी
देखो ये उच्च जगह था आम जो टेलीफोन देखले से कथा कहले ये आवाज मिले ये पछपटा गला सुरंग देखो से साइड से तला तला हाँ सुरंगटा अच्छे हाँ देखो ना सुरंगटा देखुन ना এটা ইন্টার উচ্চ জায়গা থাকা হাইডিং প্লেস। আচ্ছা ঠিক আছে চলো হ্যালো আর এই যে গুম্ফা দেখুଛନ୍ତି এটা আগে গোটা টনাল ধৌলি পর্যন্ত ଥିଲା তଳେ তଳେ এটা 12 কিলোমিটার ধৌলি ଟନେଲ ଥିଲା ଏଇଠୁ ଟନାଲ ଥିଲା ଧଉଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧଉଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି ଦୟା ନଦୀ ମତଲବ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଲିଭର ଖୁନ କା ନଦୀ ଏତେ ସମୟ ମରିଗଲେ ଖୁନ একটা ଲିଭର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ হ্যাঁ দুইটা রাজাঙ্কর হেড চেঞ্জ হয়ে গেল কলিঙ্গ রাজা হিন্দুতলা জয়েন হয়ে গেলে কিং অশোক বুদ্ধ হয়ে গেলে ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନାମ ଅଛି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମଶୋକ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଳେ ହେଲା ମହାଭାରତ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରି। ଆରେ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଷ୍ଟାଚୁ ଏଇଟା ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରିର ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି 3 ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ତଳ ଅଶ୍ୱ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ଫାଇଟିଂର ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନେକେଟ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାବଣ ସୀତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ସିମ୍ବଲ ଦେଖନ୍ତୁ এটা উপরে দেখুছেন না স্বস্তিকা এই স্বস্তিকা সিম্বল ଅଛି ଦି ସାଇଡ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ଫାଇଟିଂର ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ 1947 ଯେଉଁ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାହାଡ଼କୁ ହାତରେ ନେଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନାଁ ଅଛି ଜୟମାଳା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସେମାନେ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ନଟ୍ ହନୁମାନ ଏଇଟାର ନାମ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଧର। ଆସନ୍ତୁ ଏଇନେ ଯିବା ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ପଛପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ୟା ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ନାଇଁ କି ଦେଖିବା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ଦୂରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ ଅଛି ତା ତଳେ ଜାହାଜ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଧଉଳିଗିରି ଆମର କଳିଙ୍ଗର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 12 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର। जीरो से हीरो बन जाओगे हाँ मेरा राइमिंग वर्ड पता जीरो एंड जीरो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड हाँ हाँ यहाँ फोटो लेंगे। देखो गुंफा भितर गोटे गणेश मूर्ति देखो पूरा सीधा गोटे गणेश मूर्ति अच्छी आर पटे गलो जैन मूर्ति अच्छी आदिनाथ भगवान स्टाचू अच्छी जो 24 तीर्थंकर फास्ट गुरु थे। अरे ऊपर देखो जो कलिंग सब लेडीज स्टाचू करा एक जगह है वो तो बहुत जैन मूर्ति अच्छी आदिनाथ हाँ एक जगह पण तुमच्या एक ही जगह पर ढेर सारे टेम्पल एक ही जगह ये गुंफा भीतर देखो स्टेट भितर गोटे छोट मूर्ति अच्छी जैन मूर्ति आदिनाथ से भितरे देखुना सीधा ये पूरा सीधे पूरा देखिपर এইটা দ্বারপাল সিম্বল আছে উপরে নন্দী সিম্বল এটা হনুমান স্ট্যাচু আছে এটা গায়ত্রী ভগবানের স্ট্যাচু আছে গায়ত্রী সিম হিন্দুর স্ট্যাচু আছে কোটে গায়ত্রী উপরে আগে উপরে উপরে স্ট্যাচু আছে হ্যাঁ গায়ত্রী এইটা আগে আগে কুম্ভ উপরে এক দুই এইটা আগে ଆଉ ତା ପାଖଟା
ସେ ପାଖଟା ସେଇଟା ତ 2 1 2 ଆଉ 2 ଏଇଟା ହେଲା ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ଦୀ ସିଂହ। ଓ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗ ୱାରଙ୍କର ସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଷ୍ଟାଚୁ କରାଯାଇଛି ଉପରେ। ନାଇଁ ଇଏ ହେଲା ହନୁମାନ। ଏଇଟା ଗାୟତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ଯାକ। ଓ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଗାୟତ୍ରୀ। ହଁ ଠିକ୍। ଏ ଗୁମ୍ଫା ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା। ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା। ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁକି ହେଲା? କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଫାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ହୁଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ହୁଁ ପଛରେ ହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଦିନାଥ ଭଗବାନ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ନମ୍ବର 10 ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲେଖା ଅଛି ଖାରବେଳଙ୍କର, ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିଷେଧ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଦୟଗିରି ଫେମସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 14। ଏ ପିଲରେ ଲେଖା ଅଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 14। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ୱାରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ଅଛି ଉପରେ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଅନ୍ଧାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ। ଏ କୋଣରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ସିମ୍ବଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୈନ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, କମଣ୍ଡଳ ଅଛି। କମଣ୍ଡଳ ମିନ୍ସ ଲୋଟସ୍। ଏସବୁ ନୂଆ ପଥର, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ, ଏଇଟା ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଟା କହିଲେ? ଏଇଟା ନୂଆ ପିଲର ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ କେଭ୍ସ। ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ମିନିସ୍ ବିଷ୍ଣୁର ଷ୍ଟାଚୁଟି, ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ତ ଓନ୍ଲି ମଙ୍ଗସ୍ ଓନ୍ଲି ମେଡିଟେସନ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ପାଲି ଭାଷା, ତାର କପି ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖିବା ଆସୁ ଖାରବେଳଙ୍କର। जो ब्राह्मी लिपि लिखा है तार एटा इंग्लिश अनुवाद। हाँ टिके उठी जाते ये इंग्लिश लिखा है नहीं कि? आइए कलिंग राजा खारबेल। ये सब गुंफा केबर सब ये 2200 पूर्व वर्ल्ड सेकेंड सेंचुरी बीसी बिफोर कास्ट अच्छी सर शुणु आ भितर 18 केव्स अच्छी 4-5टा केव्स मेन मेन और एपटे अच्छी नंबर 16 नंबर 17 नंबर 18 रोसई गुंफा साधु मैंने सब्जी करी खाती जीवा से ठीक ना। हरिदास गुंफा नंबर 16 এটা কোন हरिदास गुंफा हरिदास माने कि गोटे साधु थे हरिदास सेठी तपस्या करते ना। आगे अच्छा ये 2टा गुंफा अच्छे। आगे
এইটা হলো আমার জগন্নাথ গুম্ফা উড়িষ্যার গুম্ফা। କୋଉଟା দেখুন জগন্নাথ গুম্ফা। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆହେଲା এটা জগন্নাথ মূর্তি সব পূজা হতে আগে। ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା ଏଠି ନାଇଁ କି আর এইটা হলো রুসেন গুম্ফা। এটি দেখুন নম্বর 18। ରୋଷେଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁମାନେ କି କୁମ୍ଭମେଳା ସମୟ ଓହୋ ମାନେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଏ ରୋଷେଇ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଗୁମ୍ଫା ନ ଲେଖି ରୋଷେଇ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାହାରେ ଓ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାହାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଚ୍ଛା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଗେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦୟଗିରି ସେପଟଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରୋଡଟା ହଁ ଏ ରୋଡ଼ଟା ତଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାର ଉପର ପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇଟା ହେଲା ଉଦୟଗିରି। ଏଇଟା ଉଦୟଗିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବେ ରାସ୍ତା ବନା ହେଲା ପରେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ଏ ରୋଡ ଯାଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ 21 କିଲୋମିଟର ଅଛି 21 କିଲୋମିଟର। ଆସନ୍ତୁ ଏଇନା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ଜମ୍ବେଶ୍ୱରୀ କେଭ୍ସ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 11। डायनासोर है डायनासोर हाँ लेकिन ना उधर है मंदिर। କିଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି पापा की खींच दो बैठ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଉପରକୁ कैसे अरे जाएंगे ऊपर है खींच लो। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଏ ଗୁମ୍ଫା ନାଁ ହେଇଛି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘେମ୍ବର ନାମକ ଜଣେ ମୁନି ଏଥିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ତା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ଏ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ହେଇଛି ମୁନି ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଗୁମ୍ଫା ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବସି ହେବ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ଜଣେ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରୁ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଶିଖରକୁ ଯିବେ छुआ ना फोटो निकालो ना स्नैप लेगा एक स्नैप और फोटो भी निकालो ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର
तुम जो हाँ चल हम जब जुगाड़ लगाए तो तुम अपना जुगाड़ लगाओ जाए तो कैसे एटा ए गुंफा जीवानी ए गुंफा जीवाने এটা হলো পাত্তানপুর গুম্ফা নম্বর 8 जीवाना सेठी হ্যাঁ যাবেন না ये এই বলে জানতে चलना जीवा सेठी দেখুন পাতালপুর গুম্ফা पातालपुरी गुंफा नंबर 8 হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এই হ্যাঁ 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 আনিব না पातालपुरी गुंफा गला से गुंफा पाखु लगिकी आ गोटे गुंफा अच्छी हाँ हूँ ठीक है हाँ हूँ हाँ ये गुंफार ना लिखाई आम देखीदे लिखाई मंचपुरी एवं स्वर्गपुर गुंफा नंबर 9 मंचपुरी एवं स्वर्गपुरी गुंफा नंबर 9 सर मंचपुरी गुंफा देखो नंबर 9 मंचपुरी एवं स्वर्गपुरी आगे हाँ हाँ तू तू आसे कथा मु अच्छी गोटे गेस्ट अच्छी तो तू आसे ठीक है गुंफा विषय कहले ये गुंफा विषय कहतु ये गुंफा आज्ञा जिते हम सब मंक्स सब मेडिटेशन कर समेत सबुतक जैन मुनि ये सिंबल देखु ये हाथीर सिंबल कर देखु ये हाथीर सिंबल कर लेडीज कर हनुमान मूर्ति अच्छी ठाकुराणी गुंफा गणेशपुर गुंफा कौटा ये तौक जा तो हाँ आम उदयगिरी देखुचे बर्तमान देखो ठाकुराणी गुंफा से गणेशपुर गुंफा ये दुटा
ଠାକୁରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଠାକୁରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନମ୍ବର 7 ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଗଣେଶ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 6 ସେପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି দেখুন স্যার এটা হলো জয়া ଆମର বিজয়া ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର এটা হলো জয়া বিজয়া গুম্ফা ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଜୟା ବିଂଶ ଗୁମ୍ଫା ଜୟା ବିଜୟା ଏଇଟା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୟା ବିଜୟ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜୟ ବିଜୟ କ'ଣ ଜୟା ବିଜୟ ଆମ ଦୁଆରପାଳ ଥିଲେ ଦୁଆରପାଳ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଠି ଗୁମ୍ଫା କରାଯାଇଛି ଜୟା ବିଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ପାଖରେ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମୁନିଙ୍କର ପଠଉ ପୂଜା ହେଉଛି ହଁ ପାଦୁକା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଜୈନ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉଦୟଗିରିର ନାଇଁ କି ଉଦୟଗିରିର ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ରହିଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ରହିବା ନା କ'ଣ ହଁ ହଉ ନମସ୍କାର